जय जगन्नाथ गाइज। तो आपण स्वागत करुँ मोर ब्लॉग को। आपण मान देखिथिले जे फास्ट ब्लॉग रे पुरी रे कौन कौन होइतिला। तो चलूँ जीवा नेक्स्ट पार्ट रे कौन कौन हो आपको देखिए। तो दयाकोरी लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर भी करंतु। तो आपण मानको भरसा रे अरे बोला আগে জয় জগন্নাথ। হরি বলা হরি হরি বলা হরি হরি বলা। হরি বলা হরি হরি বলা হরি হরি বলা। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलं मधु स्मरन्ति साधवो नित्यं सर्वकार्येषु प्रयुक्ता वृषगजदुर्गा दक्षिणा गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी कावेरी सरजू महेंद्र तनया হরি বলা হরি হরি বলা হরি হরি বলা। नारायणं परात्परं नारायणं परागतिं नारायणं परामृतं कृष्णं केशवकञ्जाये हरे वैकुण्ठवामनं ॐ औषधे चिन्तयते विष्णु भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रभाते च त्रिविक्रमं नारायणं प्रणम्यामि। जगन्नाथ जगह ठिया है। तो देखो मतलब तो पुरी रे फास्ट राति रे तो भल मजा मसली से होता। तापरे सेकेंड दिन आमको जीवार था मंदिर दर्शन करने। सकाल सकाल आम रूम रू बाहरी पड़ू मंदिर अभिमुखे गलु मंदिर दर्शन कलु करना आसलु। आसला तापरे पिला कहले चल जा बीच आड़े जे गाधागाधि करने। तो बीच आड़े गलु बीच रे भी मजा मसलिस करूँ किंतु वीडियो करने समय है। तो छोटिया क्लिपटे करी तो पकईदेवी आप देखने पुरी रे केमती होता मजा मसलिस। 2,000 years.
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଣାକୁଣି ଥିଲା ତ ସେମାନେ କିଣାକୁଣି କଲେ। ବଟ୍ ସାନ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲା। ତ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି। ଆସ ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବାନି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଗୋଟେ ଆଇଛୁ। ସକାଳୁ ଏଠାରୁ 7ଟା ଗଲୁ 7ଟା 5ଟା ବେଳକୁ। କାଲି ଯିବୁ ବା କାଲି ଏଠୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଛୋଟା। ହଁ ଏତେ ଫସଲା ଗାଁରେ ଫସଲାକୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଫସଲ 8ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ପରିକ୍ରମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିତି ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା ରାମକୁ ବାହାରିଲା ଆଗରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଯିବ 1 କିଲୋମିଟର ହବନି ଟୋଟାଲ ନା ପରିକ୍ରମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଆରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଲାଲୁ ତୁ ଦେଖିଯିବା ଯୋଉ କ'ଣ ସେଟା ଲଢ଼ିଟା ନେଇଥିଲେ